ॐ पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तपो पितरि प्रीतिमा पर्णे प्रियन्ते सर्वदेवता। ॐ यत्प्रसादात् जगदृष्टान् पूर्णकामो यदाशिषा प्रत्यक्ष देवतायै मे तुभ्यं मात्रे नमो नमो। ॐ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। श्री भगवानुवाच श्लोक नं 22 वासांसि जिनानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सरलार्थ श्री भगवान বলেছেন, হে পার্থ, হে অসম্মাদ জনক, মানুষের মৃত্যু হয় মাত্র শরীরে। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, আত্মাও তেমন জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করেন। ওম গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মা বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী অর্ধমাত্রা চিতানন্দা ভবাগ্নি ভ্রান্তিনাশিনী বেদত্রয়ী পুরানন্দা তথার্থ জ্ঞানমঞ্জুরি। ওম সর্বেষাং মঙ্গলাং ভুয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়া सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सकलेर मंगल होक, सकलेर निरामय होक, सकले सकलके जेन उत्तम बंधुरूपे दर्शन करुक, केउ जेन दुःखभागी ना हय। ओम यदाक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् पूर्णं तत् सर्वं भवतु तत्प्रसादात् जगद्गुरो। এই মন্ত্রটি পাঠকালে আমার যে যে অক্ষরাদি পরিভ্রষ্ট বা চ্যুত হয়েছে এবং যা যা মাত্রাহীন বা ছন্দ পদ্ধতি ত্রুটি হয়েছে, হে ভগবান আচার্যদেব, তোমার কৃপায় সে সমস্তই পূর্ণ হোক। ওম শান্তি।